যাত্রা মালিক মহাসংঘ বিরুদ্ধে সিংহবাহিনীর প্রযোজক সঞ্জীব কুমার পাঢ়ীঙ্কর সঙ্গীন অভিযোগ। পার্টি 7-8 জন आर्टिस्ट सूर्य मंदिर जो प्रयोजक अच्छा गोटे नुआ पार्टी कर नहीं गला से आज पर्यंत किसी पैसा फेरई ना समस्ते नहीं इविन हाँ कहीं कौन असुविधा अच्छी कान्हा बाबू मो पाखर 20 लाख टंका नहीं आडभांस 25-26 पाई एवं नाटक डिक्लेयर करते आपण मैंने भी सोशल मीडिया देखिथे नौंक दुर्भिक्ष कंकाल कांदे से मिस्टर रेभेन्सा भूमिका सी अभिनय करें एवं ये अल्प दिन तले से मत चेक जुगे 18 लाख टंका फेरई आज पर्यंत आहरी 2 लाख फेरी ना दुई गुटी पंथा आपणई यात्रा मालिक महासंघ। आज यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्यर शुभारंभ आखड़ा पूजा। जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार आपण देखुचंती टिकिए कथा। यात्रा मालिक महासंघर जड़े सदस्य होउचंती यात्रा राणी यात्रा सिंहबाहिनीर प्रयोजक संजीव कुमार पाढ़ी। वर्तमान से यात्रा मालिक महासंघ विरुद्ध एक संगीन अभियोग आनी। सिंहबाहिनी पार्टी 7-8 जन आर्टिस्ट सूर्य मंदिर जो प्रयोजक अच्छा गोटे नुआ पार्टी कर नहीं गला से आज पर्यंत किसी पैसा फेरई ना समस्ते नहीं इविन हाँ कहीं कौन असुविधा अच्छी कान्हा बाबू मो पाखर 20 लाख टंका नहीं आडभांस 25-26 पाई एवं नाटक डिक्लेयर करते आपण मैंने भी सोशल मीडिया देखिथे नौंक दुर्भिक्ष कंकाल कांदे से मिस्टर रेभेन्सा भूमिका सी अभिनय करें एवं ये अल्प दिन तले से मत चेक जुगे 18 लाख टंका फेरई आज पर्यंत आहरी 2 लाख फेरी ना। गत यात्रा वर्ष कार्य करुथिबा भेटेरान अभिनेता कान्हा स्वाई 2 वर्ष पई तांको अनुष्ठान रे कार्य करिवे कही 20 लाख टंका अग्रिम नैथिले। तापरे ओपेरा श्रीमंदिर टंका आनी से अनुष्ठान को चली गले आ वर्तमान सुधा से तांको 18 लाख टंका फेरस्त करिसंती। किंतु पीयूष त्रिपाठी 2 गोटी यात्रा अनुष्ठान टंका नहीं बोली तांको उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि यात्रा मालिक महासंघ। गोटे संघरे एभली 2 गोटी मत कहीं या विरुद्ध स्वर उत्तोलन करिसंती संजीव कुमार पाढ़ी प्रयोजक यात्रा राणी यात्रा सिंहबाहिनी। जदि कान्हा स्वाई मो पाखे 65 लाख टंकार बुक हो 20 लाख एडभांस नहीं तापर 1 कोटी टंकार बुक हो श्रीमंदिर गले एवं सी बेन है ना सी यात्रा करें कहते से सर्वसम्मुखें कहते मालिक संगे आलोचना होती तेणु जदि से कथा हो पारला पीयूष क्षेत्र में कहीं बयान कर पीयूष कौन बोलता सी भी से 2टा पार्टी पैसा नहीं। ओपेरा सूर्य मंदिर परिचालक बंकिम स्वाई तांकु कला पहाड़ बोली अभिहित करिथिबारु से मध्य क्षोभ प्रकाश करिछन। कान्हा स्वाई को माफ थिला बेले पीयूष त्रिपाठी को अंकुश कहीं एठारे गोटे कथा स्पष्ट जे पीयूष त्रिपाठी को यात्रा मालिक महासंघ तरफ कौन प्रकार प्लान करा जाई नथिला। पीयूष त्रिपाठी को बापा तरफ यात्रा मालिक महासंघ निकटरे प्रस्ताव दि जाइथिला जे तांको पुअर असुस्थता पाए से आगामी यात्रा वर्ष कौन सी यात्रा अनुष्ठान रे अभिनय करिवे नाही आउ 2 गोटी यात्रा अनुष्ठान आनिथिबा अग्रिम अर्थ यात्रा मालिक महासंघ मार्फत रे फेरस्त करदेबे आउ फेरस्त मध्य करथिले सब किछि ठीक ठाक चलीथिला। किंतु ओपेरा सूर्य मंदिर यात्रा परिवेशनर अंतिम दिवस अर्थात यात्रा परिवेशन सरी जाइछि सकाळ समय कलाकार मान निकटरू विदाय नेवा समय एक भाव विहल परिस्थिति सृष्टि होइतिला
ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାରୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କଳାକାର ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ କାନ୍ଦକୁ ବାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠାରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯଦି ମାଲିକ ମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସେ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏହାପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯାତ୍ରା ରାଣୀ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀର ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେହେତୁ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ 2 ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ନେଇଥିବା ଅଗ୍ରିମ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ନିଜ ଆଡୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଭିନୟ କରିବି ନାହିଁ। ଏଥିରେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏହା ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ତାଙ୍କର କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ ଅଭିନୟ ନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯାତ୍ରା ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ଆଣିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାନ ରହି ନଥିଲା। କେବଳ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଅଗ୍ରିମ ଆକାରରେ ଅର୍ଥ ଆଣିଥିବାରୁ 2 ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନାଟକ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟରେ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କହିବ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ କ'ଣ କରିବେ, କୁଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରାଣୀ ସିଂହ ବାହିନୀର ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଯାତ୍ରା ମହାସଂଘ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା ମହାସଂଘ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୟ କହିବ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଇଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।